rapport do bora rapport jugu min bora ministre fait de watina o rapport be ko be taka nyashin finitigila kaw ma ka yira ka fo operation be ka kɛ ni watina ko te ka se ka adamaden hakɛ ko o toboto donc ka yira ka fo ko adamaden hakɛ tɔɲɔnen be kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ka nyashin ni rapport ma ni rapport ni be se ka mun fɔ rapport yɛrɛ mun ba a kɔfɛ waati min Barkan tara ni jamanadenw be ka yira ka fɔ n'a ma ɲɛ Barkan kun nana ka fɔ ko ministre nana ka fɔ ko olu kun bɛ ka kɔlɔsi Barkan fɛ n'a fɔ ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min ni waati in na ko min bɛ yen an bɛ se ka fɔ hakilina jumɛn de bɛ yen ko est ce que nin ko in bɛ ka kɛ walasa hali bi se min bɛ ka sɔrɔ ka se ka sen d'a kan maramafɛn min bɛ ka san an bolo walasa ka se ka droit de vote ka kan i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ cogo min walasa kɛlɛkɛminɛnw kana se ka sɔrɔ pour que vraiment kɛlɛ min bɛ ka daminɛ Mali finitigila fɛ o ka se ka dankari ko la. N'i ye jateminɛ kɛ c'est que o b'o yɛrɛ tɔɔrɔ parce que hakili jagabɔ la an tun bɛ to ka sanni kɛ maa min fɛ ni o ye Faransi ani Europe jamana caman ye jateminɛ kɛra k'a fɔ o y'a essayer ka gɛlɛya min lase anw ma minɛ sɔrɔ kama nana an y'anw yɛlɛma kɛ an ni Rusi ye n ka taa donc baara daminɛ ɲɔgɔn bolo n ka taa min bɛ ko nɔgɔya an bolo an ka jamana taabolo la ani fɔlɔ tubabuw n'o ye Faransi ye o bɛ to ka information min d'an ma coopération min ban anw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye jateminɛ kɛ u ka ambassadeur gɛnlen kɔ u ka armée gɛnlen kɔ an ye coopération an ye dan sigi a coopération kɔnɔna na o bɛ G5 min kɔnɔna na an bɔra o bɛɛ kɔnɔna na ka hakilinaw ta n'i y'a jateminɛ tuma min na Mura ni kɛlɛ kɛra o y'a ɲini k'a fɔ au niveau des Nations Unies k'a fɔ ko bɛ enquête kɛ n'o enquête tun bolo n'o tun sɔnna et que ni Faransi tun ma ni Russie tun ma se ka wuli ka jɔ min kɛra Côte d'Ivoire la o tun bɛ se k'o k'an na an ka minɛ min bɛɛ bɛ yen aéroport greffé n'o y'an ka hélico ninnu n'o n'an ka avion ninnu ye donc o tun bɛ se ka donc a bɛɛ tiɲɛ ko mɔ ye min kɛ bɔ kɛ o a bɛ se ka kɛ aussi o bɛ hakilina dɔ ta comme Faransi ka donc n'i ye jateminɛ kɛ États-Unis bɛ Faransi nɔfɛ i n'a fɔ ko sagamɔnɛ donc tɔw b'a nɔfɛ i n'a fɔ sagamɔnɛ ka taa min kɛra en son temps k'a sɔrɔ n bɛ se ka min fɔ cɛ dɔw tɛmɛna en son temps sinon Libi ta Faransi ka donc États-Unis pays tɔw bɛɛ y'a accompagner ka taa Kadhafi bɔnɛ a nin na ka yɔrɔ ci k'a ɲini k'a fɔ n ka taa ko bɛ droit de l'homme de fɛn bɛɛ kɛla ko droit de l'homme ka se ka batigiya ka l'homme ka se ka fatigiya olu fɛ n ka taa k'a fɔ n ka taa ko gɛlɛya min bɛ yen ko jamanadenw bɛ kaso de la ko jamanadenw ka taa donc gɛlɛya de selen b'o ma ni dun ye jamana Kadhafi y'a fɔ en son temps ko n'i ye ale n'ale bɔra Libi kɔnɔna na ko Libi ka taa donc fadenyaw bɛ cogo min jamanadenw bɛ cogo min ka taa donc u ka kabilaw bɛ cogo min Libi bɛ ci n ka taa donc ni Libi cira finalement a tɔ bɛ kɛ n ka donc a bɛ fɔ min ma groupe ni groupe o bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ n ka taa donc o bɛ san 30 san 40 k'a la an b'o de la o tiɲɛ bangela n'i y'o jateminɛ k'o hakilina kelen na Mura ko kɛlen o y'a ɲini Nations Unies na k'a fɔ ko bɛ ko droit de l'homme ni dɔw wulila n ka taa k'a kɛ siya kɛlɛ ye parce que rapport in kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ o bɛ min yira ka kɛ i n'a fɔ n ka taa donc ko maa min fara kosɛbɛ n ka taa donc o ka rapport kɔnɔ 247 personnes o kɔnɔna na n ka taa u b'a fɔ ko n ka taa ko fulaw de fagala ka caya ko dɔgɔnɔ min fara k'a tɛ tɛmɛ mɔgɔ damani kan ka taa donc k'a bɛɛ kɛra camancɛ bolo de la a ma bali ne la parce que déjà RFI ye nin kelen kɛ Sofara k'a yira k'a fɔ n ka taa donc ko maa min bɛ fala ko mɔgɔ dɔw fagala et puis rapport in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ yen comme o da ka bon n ka taa donc o ka yeta ka ca o dun ma se hali nin ta dun ne Russie n ka taa donc dugumɛnɛ wo de kɔnɔ o ma se ka Russie ye n ka taa k'a yira n ka taa donc rapport in kɔnɔna na o b'a fɔ dɔrɔn k'a fɔra ko mɔgɔ dɔw bɛ yen min b'a accompagner or olu dun ka taa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n ka taa donc hakilina baara la maa min b'olu bilasira ani maa min b'a kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tɛ dogo la mais munna n ka taa o ma se ka Russie lajɛ k'a fɔ ko Russie bɛ yan donc or n ka donc tubabuw ka donc olu y'a fɔ yɔrɔ bɛɛ ko Russie bɛ yan Faransi y'a fɔ yɔrɔ bɛɛ ko Russie bɛ yan Europe ka donc ɲɛmaaw bɛɛ y'a fɔ n ka taa ko Russie bɛ yan CEDEAO yɛrɛ ye décision ta anw na n ka taa ko parce que ko Russie bɛ yan donc olu ma se k'a déterminer rapport kɔnɔ a bɛ yira k'a fɔ aussi n ka taa donc n'i ye rapport ninnu jateminɛ k'a lajɛ o bɛ fɛn bɛɛ kɛ siya kɛlɛ de ka se ka kɛ o bɛ fɛn bɛɛ kɛ k'a yira k'a fɔ ko droit de l'homme ye min ye n ka taa ko a sabatilen tɛ yan Murata bɛɛ b'a dɔn et pourtant olu yɛrɛ bɛ yan droit de l'homme de kama pour ka se ka maaw dɛmɛ pour que jamanadenw kana se ka faga donc olu yɛrɛ ka baara MINUSMA ka baara ye mun ye n ka taa jamana in kɔnɔna na pour que jamanadenw k'a faamuya ça veut dire le problème c'est que wolu fagali bɛ kɛ n ka taa donc wolu tɛ yen
or jamanadenw a fɔra ko le kan ka na ka jamanadenw lakaniya donc o ka toli yan a bɛ mun de ɲɛ c'est pour cela que la gouvernement bɛ baaraw kɛla ɲinan kɔ san 2 san 3 an ka taa donc an ka ɲini faransi taara cogo min MINUSMA ka bɔ an ka jamana kɔnɔ pour que an ka se ka hɛrɛ sɔrɔ en général ni MINUSMA taara yɔrɔ yɔrɔ o tɛ bɔlen ɲini o bɛ kanw de jɔ o bɛ sobaw de jɔ o bɛ baaraw kɛ an ka taa donc pour que hakilina dɔw ka se ka sɔrɔ cogoya dɔ la min b'a to jamanadenw ka taa donc o kana se ka fara ka bɔ o la o baara min bɛ kɛ an ka taa donc a tɛna na ɲɛ jamana kɔnɔna na donc gouvernement y'a ka hakilinataw di rapport min n'a bɔra ka taa olu ko k'o ye mɔgɔ de bila ka taa siya baara bɛ kɛ siya 2 de la u ka mɔgɔ bila ka taa ka taa ka ɲininkali kɛ u o bɛ téléphone ta ka taa ka téléphone ci k'a lajɛ ka taa baara min kɛra bɛɛ k'i hakilinata fɔ o kɔnɔna na indice fɔlɔ min bɛ an ye jateminɛ k'a kɔnɔ o bɛ maa min ɲininka en général ka taa caman bɛ yen ka taa donc dɔw bɛ san de k'u ka témoignage kɛ dɔw bɛ ka taa bila anonymat de la k'u ka témoignage kɛ nin bɛɛ la hakilina min jateminɛlen don a kɔnɔna na Mali bɛ se ka lafiya cogo dɔ Mali armée a fɔra ka taa k'o bɔra ka taa gɛlɛya dɔ kɔnɔna na k'a fɔ ko bi ko Mali armée de imposé la Mali armée bɛ se ka baara kɛ pour que jamanadenw ka se ka da ka armée na o waati min kɔnɔna na an y'a ye o ye min kɛ Mauritanie fan fɛ k'a fɔ ka taa donc ko anw de ye Mauritaniens faga pour que kɛlɛ ka se ka don an ni Mauritanie cɛ o y'a sɔrɔ Mauritanie ka port dayɛlɛ anw ye donc embargo min kɛra pour que an ka se ka bɔ yɔrɔ sɔrɔ ani Guinée fan fɛ yɔrɔ la i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ o sen ka taa radio ka radio an'u ka télé n'a datugula Mali kɔnɔna na yan donc olu de y'an ka taa baara lankolon kɛ fɔlɔ ka jamanadenw kari ɲɔgɔn na pour que fagali ka se ka kɛ sinon mun bɛ dɔgɔnɔw ka donc ani filanw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ n ka taa ko bɛ ɲɔgɔn faga n ka taa mun b'o ni ɲɔgɔn cɛ o sigila ɲɔgɔn fa depuis des années donc hakilina min bɛ yira a kɔnɔna na hakilina min bɛɛ kelen baara jugu de la il faut que bɛɛ ka MINUSMA hakilina dɔn et MINUSMA bi hali a cɛdenw a tilankɛ bɛɛ ye faransi n ka taa donc sɔrɔdasi ɲɛmaaw ye olu de b'a kɔnɔ olu de bɛ fɛnw gérer la donc il faut que an ka tila nin bɛɛ la o ka espion aussi n ka taa donc hali espionnage min kɛ k'a fɔ n ka taa ko bɛ Mali kɔnɔna na ka kow ɲɛɲini c'est que faransi ɲɛmaa min bɛ yen ni olu ye militaire ɲɛmaaw ye n'o ye MINUSMA ɲɛmaa ye hali bi n ka taa kuma b'olu de bolo donc je pense que nin bɛɛ a kan ka kɛ hakili jagabɔ ye maliyɛnw ka se k'a faamuya k'a fɔ baara bɛ kɛla cogo min pour que ani tɔw ka bila ɲɔgɔn na. ok mais n'i ye nin jateminɛ Nutogo Barkan taara faransi ambassade taara cogo min a kɛra u ɲɛna Barkan taara cogo min a kɛra u ɲɛna fo ka na kɛ RFI ni France 24 yɛrɛ min y'u ka kunnafoni so ye o yɛrɛ datugura cogo min Mali kɔnɔ o kɛra o ɲɛna nka nin waati min fana jamanadenw bɛ ka wuli u kama k'a fɔ ko bon nafa t'u la yan n'a ma ɲɛ Barkan ni faransi taara wa faransi de kɛra sababu ka na n'o ye u yɛrɛ k'u ka kasa n'u ka kuso cɛ ka taa mais nin rapport in bɔlen sisan est-ce que ni jamanadenw yɛrɛ fanba bɔra nin ko kalama est-ce que an tɛna fɔ ko nin fana ye MINUSMA fana ka sigi gɛlɛya ye Mali kɔnɔ hali n'a sɔrɔ e yɛrɛ y'a fɔ cogo min camancɛ bolo in yɛrɛ la surtout Mopti mara la e yɛrɛ ka yɔrɔ la min ye Bandiagara ye an ye waati dɔ kun kɛra a kun ka kalan kosɛbɛ MINUSMA ani dugudenw ɲɔgɔn cɛ. Oui, parce que y'o de f'i ye n ka taa donc MINUSMA ye ka jateminɛ kɛ nin tiɲɛni bɛɛ bi kɛla MINUSMA t'ale yɛrɛ kan MINUSMA nin rapport na n'o ye jateminɛli kɛ MINUSMA mɔgɔ dɔw fagala o se Bandiagara mara la o a ma kɛ wa mais rapport nin kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ o bɛ na ni fɛn ɲɛ ka taa ka kɛ i n'a fɔ ka mɔgɔw ma faga fulaw de fagala dɔgɔnɔ fitinin de fagala donc kuma ye o de ye pour ka se ka siyaw bila ɲɔgɔn na donc aujourd'hui c'est que jateminɛ min kɛlen don a la fɛn o fɛn droit de l'homme ye kɛlɛ kɔnɔna na gɛlɛya bɛ kɛ cogo min o bɛ ɲina ka min fɔ kosɛbɛ c'est que an ka kan joli cira an ka taa donc n'olu bɛɛ ni mɔgɔ kelen ma se ka kɛ bi mais jateminɛ de kɛra k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye tuguni de an ka kan ka ci armée bɛ baara min kɛla fɔlɔ n'i ye kan ci i bɛ wuli i bɛ tɛmɛ i tɛ ye mais bi n'i ye kan ci hali n'i donna dugumɛnɛ wo kɔnɔ i bɛ ɲini k'a ye donc o man di tubabu ye parce que fɔlɔ ka taa n'an k'an bɛ wuli ka taa hali n'o ye an ka kanw attaquer espace min bɛ yen kabakolo min bɛ yen n'an bɛ boli o kɔnɔna na n'o b'a fɔ ko espace aérien olu ko ka taa k'olu ka exercice kɛ yɔrɔ don donc an kana taa mɔgɔw nɔfɛ renseignement min kan ka di anw ma o b'o renseignement kelen di a tɔgɔ an juguw ma donc n'i ye jateminɛ kɛ an ye image dɔw ye an ye film dɔw ye n ka taa donc baara bɛ kɛla cogo min pour que o ka se ka an ka hakilinaw di o b'a fɔ Mali bɛ nin position na o b'a fɔ ko nin bɛ nin position na baara jateminɛ kɛla a o kan pour que n ka taa lagosi ka se ka kɛ armée ma donc n'an k'an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ n ka taa a bɛ kɛ kɛlɛ ye o y'a hakilina dɔ da anw ma k'a fɔ n ka taa baara min bɛ kɛla a tɛ kɛla diɲɛ kɔnɔ baara min bɛ dilan ma a bɛ kɛla janfa de kɔnɔ baara min bɛ dilan ma an dalen bɛ MINUSMA min na k'a fɔ n ka taa k'a nana an dɛmɛ a mana an dɛmɛ a nana an bila n ka taa donc difficulté ba de kɔnɔ a nana interposition de la c'est pour cela bi n ka taa donc hakilina min bɛ yen n'a bɛ jagabɔ i y'a fɔ cogo min ka taa sigi bɛ na gɛlɛya mais maliyɛnden caman bɛ baara kɛla o baara n'a fɔra bi n ka taa ko kan ka gɛn yɔrɔnin kelen jateminɛ min kan ka kɛ n ka taa donc maliyɛnden min bɛ baara kɛ a bɛ maa ba caman bɔ donc a bɛ du ba caman ta
donc o bɛɛ hakili jagabɔ de ka kɛ ɲinan ko san 2 kɔnɔna na et puis bi an bɛ recrutement kuraw kɛla n'an y'o gɛn ka taa donc min b'o place ta ka taa donc ko bɛ gɛlɛya an bolo maintenant armée kɛlen ka taa donc gɛnni min kɛ ka taa donc ka faransi gɛn an y'o place ta ka ban donc an bɛ baara kɛla o la donc ni an ka bɛ ministère gɛn bi effectivement ɲɛnama t'an bolo ka gɛn mais objectif ye min ye san 2 kɔ ɲinan donc o kan ka gɛn o baara bolo dalen don et a bɛ kɛ ni ala sɔnna. Ok, d'accord. Ni waati na ale bi an bɛ to actualité kɔnɔ i bɔra k'a fɔ an y'a ye nin waati na an avion dɔ kun bloquelen don min ye Kaza ye o kun bloquelen don min ye Allemagne sabula kuma caman fɔra fɔlɔ kun ye prétexte min sɔrɔ ko Mali armée kɛn bɛ ka denmisɛnninw de enrôler minnu tɛ san 18 sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ o de bɔra k'a jira Mali ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ maa si tɛ don Mali armée kɔnɔ ka sɔrɔ i ni ka carte d'identité tɛ yen donc o bɛ se ka vérifier ɲɛma sɔrɔ o la u tilala ka jira k'a fɔ non ko mouvement armé de kɛn bɛ ka maaw enrôler o ko cayara donc avion kun bloquelen don o siratigɛ kɔnɔ an yɛrɛ kun ye Kaza 2nan sɔrɔ min ye fɔlɔ nin ta kɔfɛ an ye kun ye 2nan sɔrɔ an kun bɛ ka baara kɛ nka alhamdulilayi Kaza fɔlɔ min kun bloquelen min kun taara entretien na a jira k'a fɔ o nana sɔrɔ e bɛ se k'a mun fɔ an ye o ko la hali n'a y'a sɔrɔ ɲɛmaaw ye kɔni an yira k'a fɔ Kaza kɔni nana. N'i ye jateminɛ kɛ Kaza ye avion min ye nka donc avion de transport de troupes don o avion ninnu dabɔlen a kan Mali nka an ka kɛlɛkɛdenw n'o kan ka taa kɛlɛ kɛ nka donc o bɛ se ka taa cogo min ka taa an ye mura kɛ ni avion kelen de ye min ye maaw ta nka ka taa siɲɛ 2 siɲɛ 3 Kaza n'an b'a fɔ a ma ko C295 ni jateminɛ kɛra k'a fɔ mardi don vers 19h45 a bɔra Espagne ka na nka donc ka escale kɛ Maroc a sera anw mara yan ka taa 19h45 ka atterrir a ko mankan cayala kosɛbɛ parce que normalement avion nin taara révision de la k'a fɔ fɛn fitinin dɔw b'a la nka taa donc o ka se ka ɲɛnabɔ cogo min ka na avion taalen ye o ye kuma caman wuli k'a fɔ fɛn fɔlɔ min o y'a kɛ pour que avion kana na parce que olu fɛ n'an bɛ kɛlɛ kɛ duguma sira la nka taa o risque ka bon minnu bɛ don tiɲɛniw barika ka bon an ka militaires la i b'a sɔrɔ toujours an bɛ sauter mine ninnu kan donc tiɲɛniw bɛ don nka donc an bara maa sataw bɛ sa baara bɛ gɛlɛya a bɛ fɔ min ma troupe aéroportée a bɛ se ka bɔ information dilen aw ma a bɛ se ka wuli ka taa juste nka sur place nka ka taa gosili kɛ nka donc ça veut dire a b'a ka troupe bɛɛ ta a bɛ taa nka donc ka troupe nka k'o déposer ka tila ka baara kɛ nka donc min na maa tɛ bɔ a kalama nka donc ka taa maaw jigin ka tila ka na nka ka hélico placer nka ka baaraw k'a kɔnɔna na ka sɔrɔ ka nka donc a bɛ fɛ ka nettoyage min kɛ a b'o nettoyage kɛ donc o ye jateminɛkɛ a kan k'a fɔ n'o avion b'an bolo baara bɛ nɔgɔya an bolo ka tɛmɛ donc o y'a daminɛ k'a fɔ ko an bɛ maaw dɔw recruter ko denmisɛnninw min tɛ san 18 bɔ armée na an ye document ta ka bila ka taa fɔ ye an ko Mali u k'a lajɛ armée na an ka recrutement bɛ yen concours bɛ yen baara o baara bɛ yen n'o armée na a sɛbɛnnen b'a kan ko 18 ans au moins ka donc il faut avoir 18 ans pour que i ka san 18 sɔrɔ pour que ka se ka taa armée kɔnɔna na o sɛbɛnlen bɛ yen donc o hakilina in ka taa donc maintenant o y'o kɛlen ka taa o y'a ye k'a fɔ solution wɛrɛ t'o bolo o wulila ka jɔ ka taa donc ko anw tɛ ko groupe armé de b'o kɛ an kɔni na anw tɛ ni groupe armé bɛ kɛ o kɛ ka taa groupe armé kama aw bɛ se ka avion bloqué cogo di o yirala k'a fɔ ko Faransi sen tun b'a la Europe sen tun b'a la o baara caman o y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa pour que ka se ka avion de bloqué maintenant Ala nana k'a ni sababa bɛn je crois que donc avion sera depuis mardi donc 19h45 donc avion bɛna kɛ ka taa donc sababu ye an bɛ sɔrɔdasiw min ta ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la an bɛ se k'o déposer an bɛ maaw to ka taa donc sanfɛ kabakolo la lege ka ko o fili ka jigin paraw la donc commando o bɛ se ka taa kɛlɛ kɛ n'o tilala n'o ye yɔrɔ ka taa donc baara kɛ ka ban an bɛ se ka taa hélico bila ka t'o ta o indépendance min b'an bolo parce que n'an ka bɛ fɔlɔ n'an ka bɛ fɛn o fɛn kɛ o kɔnɔna na f'an ka delili kɛ n'an ka man ka mɔgɔw former f'an ka mɔgɔ sɔrɔ ka taa donc ka avion sigan tuma dɔ la pour que ka se ka largage kɛ donc a bɛ fɔ min ma le combat à troisième dimension n'o ye armée de l'air ye
o de renforcer la et o avion clé mi ne gɛlɛya bɛ dugu dɔw la donc an kan ka déplacer ka taa dugu dɔw la ministre kan ka taa dugu dɔw la urgemment ka taa ci dɔw kɛ ka na ministre 5 ministre 10 o bɛ se ka don a kɔnɔ délégation bɛ don a kɔnɔna na baaraw bɛ se ka kɛ n'a ye hakilinaw bɛ se ka taa ni balontannaw kan ka taa yɔrɔ dɔ la u ka taa donc ni baaraba dɔw kan ka kɛ yɔrɔ dɔ la donc o avion bɛ se ka kɛ ka taa donc a bɛ sɔrɔdasiw ta ka baara kɛ en même temps a bɛ civiliw ta ka baara kɛ ka taa donc o kɔnɔna de la avion sɔrɔla ka taa donc c'est une très bonne chose o bɛ na ka taa donc baara nɔgɔya armée bolo pour que baara ka se ka kɛ diya kɔnɔna na pour que an bɛ fɛ ka sécurisation ko min fɔ l'armée monte en puissance a ka se ka kɛ tiɲɛ ye tuguni hali bɛ dɔ ka fara tiɲɛ kan pour que jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na. ok peut-être babu laban an bɛ se ka kɛ ka bɛn ni nin waati in na o fana sabula jamana bɛɛ ni hakilina don an y'a ye nin waati in na bɔlɔlɔ kun gannen bɛ kosɛbɛ a yirala k'a fɔ min ye Imam Dicko ye ne b'a dɔn ale tɛ kuma waati bɛɛ mais n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ min don a b'a a kumakan waati a kan ka kuma waati min a b'o jateminɛ kɛ kan ka kuma kɛnɛ min kan a b'o jateminɛ kɛ wa kan ka kuma maa sugu min ɲɛna a b'o o jateminɛ fana kɛ min ye Bamakɔ 22e forum de Bamako la a y'a yira k'a fɔ ko Mali jamanadenw kɛmɛ ka taa otage la gouvernement fɛ min ye autorité ye waati min communauté internationale fana b'a ka ɲɛtuguya la donc ni ko bɛɛ a ye nin fɔ ka yira k'a fɔ min ye parti politique mɔgɔw olu yɛrɛ sont moribonds o kɔrɔ ye ko i n'a fɔ tɛ yen société civile yɛrɛ ko kuma kɔni da tɛ don kuma na donc jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ terrorisme b'an kan communauté internationale kɛmɛ k'i ɲɛtugu kan jamanadenw bɛ ka sa kɔngɔ na wa n'i ye jateminɛ kɛ an ka ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ kafa ani yaada kɔnɔ kuma tɛ se ka kɛ mɔgɔ si fɛ i bɛ a ka nin sortie a bila minɛn jumɛn kɔnɔ nin waati. an ka dugawu kɛ ani ala ka nin sababa bɛn min kɛra ne ka ye cogo la parce que ne ye politique mɔgɔ ye fɛn o fɛn bɛ kɛ mali kɔnɔ anw da bɛ se ka don o la autorisation b'an bolo an tɛ vidéoman ye an tɛ tchatcheur ye an ye parti politique ɲɛmaa de président de ye donc o parti min y'anw sigi donc anw kan ka baara kɛ ka hakilinaw di o kɔnɔna na an tɛ mɔgɔ fɛ ka kɛ jimɛ maa ye an tɛ maa nɔfɛ k'a fɔ ka donc k'an bɛ hakilina dɔ fɔ ka mɔgɔ lagosi mais n'i ye baara in jateminɛ e ye nin kuma min bɛɛ fɔ gɛlɛya bɛ kuma in kɔnɔna na dɔɔni o parce que Imam Dicko maaba don Mali kɔnɔ Imam Dicko ne y'a dɔn depuis 1991 kutuba fɔlɔ min ka taa donc n'a y'a kalan ni an tun kan ka assise belebele kɛ n'a fɔ ko conférence nationale o baara kɔnɔna na ale de nana ka kutuba kalan pour que baaraw ka se ka kɛ ka taa Musa Tarawele binle n'i y'o jateminɛ o depuis o waati fɔ bi a kɛra diinɛ ɲɛmaaw ɲɛmaa ye a ye ɲɛmaaya dɔw sɔrɔ hakilina min kan k'a fɔ depuis 91 président ni waati dɔ sera gɛlɛya min bɛ yen ka taa a bɛ yɛlɛ a b'a ta fɔ a b'a ka hakilina ta fɔ ni ye jateminɛ nin ko in kɔnɔna na fɛn caman fɔra Maliko la mais a taara nin kɛnɛ min kan n'o ye forum de Bamako ye o forum de Bamako extérieur mɔgɔw ka taa tubabuw ka taa nansaraw télévision France 24 et RFI ka donc o bɛɛ tun wele RFI mɔgɔw ka donc ça veut dire TV5 n'o y'o ka représentant o bɛɛ tun welelen don kɛnɛ kan jateminɛ kɛra k'a fɔ musow bɔra Afrique yɔrɔ caman ka na musow bɔra Togoda la Mali fan bɛɛ ka na jateminɛ jɛrɛ in kun ye mun ye lakana bɛ se ka sabati cogo min musow ka taa donc o bɛ se ka don da la cogo min sɔrɔ fanfɛ yɔrɔ na baara bɛ se ka kɛ cogo di maaw bɔra Gawo Tombouctou Mopti Kulikoro Segu yɔrɔ bɛɛ Sikaso fanfɛ ka na ka bɔ ka taa donc Mopti fan bɛɛ nana région bɛɛ ni ɲinɛna min kɔ région bɛɛ nana o kɔnɔna na musow nana gɛlɛya de ye k'a lajɛ o bɛ se ka kuma cogo min gɛlɛya in kɔnɔna na lakana bɛ se ka sabati cogo min o kɔnɔna de la o hukumu de la o kɔnɔna de la kuma dira ma d'abord a b'a dɔn k'a fɔ n'a ye kuma fɔ kuma in bɛ kɛ besoin ye a b'a dɔn aussi a b'a dɔn hakilina min b'a bolo jateminɛ kɛra kuma daminɛ na a ko n tɛ fɛ ka kuma n burankɛ n'i ye kuma di yan n'i ɲininkala ni n bɛ ɲininka don min ne ni e bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a ko bi an bɛ jamana kɔnɔ jamanadenw talen don otage la tanaw gɔnɔ ma mais n'i y'o fɔ i ye sira de dayɛlɛ tubabuw ye min kɛra Côte d'Ivoire min kɛra Libi pour que o ɲɔgɔn ka se ka kɛ parce que a fɔra Libi jamanadenw talen b'o gɔnɔ de ma
donc min y'a to ngata donc ni français y'a ɲini ka taa ngata donc ka taa a tɔgɔ Libi libéré ka taa a fɔra ko jamanadenw talen b'o kɔnɔ na Gbagbo fɛ n'o taara ko to ka armement bɛɛ combattu. Donc a ka hakilina na n'a y'a fɔ ko maliyɛndenw talen don otage la maliyɛndenw talen don otage la cogo di kuma kɔnɔ i y'a ye ngata o kuma min fɔra ka tila k'a fɔ an ka gouvernement mɔgɔw ils sont arrogants a bɛ segin a kan siɲɛ fila ils sont arrogants n b'a fɔ hali ni n bɔra n'o ko bɛ n wele donc n'o ko bɛ n interpeller n kɔni b'a fɔ i y'a jateminɛ k'a fɔ o fɔlen a bɛ fɔ min ma France 24 RFI TV5 u ye semaine kelen de kɛ o b'a ko don ɲɔgɔn na k'a bɔ fo k'a fɔ k'a ta k'o taara u ka journalistes dɔw bɔra Mali kɔnɔ k'a ɲininka est-ce que maliyɛndenw talen tɛ otage la est-ce que maliyɛndenw siralen tɛ est-ce que maliyɛndenw ka taa donc o bɛ se ka kuma o sago ma est-ce que journalistes bɛ se ka kuma est-ce que journalistes sago bɛ yen est-ce que ni mɔgɔ kumana i tɛ taa kaso la wa donc o y'o question bɛɛ poser ka taa k'a lajɛ ni jamana bɛ se ka kɛ cogo min ni nasaraw ka taa donc n'olu bɛ se ka na o da don ko in na cogo min parce que o gɛnna a ma diya o ye. A ko communauté internationale a ye kumakan wɛrɛ f'o ma u ka jamalenya kun fa bɛn n'i ye jateminɛ kɛ Diko tun kan ka min fɔ Diko tun kan ka min fɔ n'i ye jateminɛ k'a kɔnɔna na nin bɛɛ la jamanadenw de bɛ souffrance la mais nin bɛɛ la pourquoi communauté internationale à cause de 2 mois 4 mois jamanadenw bɛ se ka taa otage la cogo di mais jateminɛ kɛra k'a fɔ n'a ye nin kuma in fɔ a conséquence bɛ kɛ mun de ye a hakilina ye mun ye pourquoi a fɔra tubabukan de la pourquoi a ma fɔ bamanankan na surtout n'i ye jateminɛ kɛ ale de y'a fɔ a ma tɛmɛ waati jan kan k'a fɔ tubabumuso ko don min k'a da man kan ka don Maliko la k'ale taara f'a ka ambassade la ka taa tiɲɛ f'a ye ale y'a fɔ yan k'a fɔ ko tubabuw b'an tɔɔrɔ k'an tɛ se k'an tɛgɛ bɔ kafiri dɔ bolo k'an tɛgɛ don kafiri dɔ bolo nin bɛɛ ye kuma min ye et ale kelen ka taa donc ça veut dire n'i ye jateminɛ kɛ le shérif de Ɲɔnɔ a y'a fɔ yan ko n'o ko n ka taa ko sarafa ko n'o ye min bɛɛ fɔ n ka taa k'ale tugunnen b'o de kɔ mais n'i ye jateminɛ kɛ bi k'a lajɛ ani shérifu tɛ hakilina kelen na parce que o dugusajɛ a fɔ o don bɛɛ shérifu ye ka kutuba kɛ jumadon k'a fɔ n ka taa donc ale hakilina ye min ye pour que k'a fɔ n ka taa k'a bɛ transition supporter a bɛ transition kɔ donc ko gɛlɛyara a kɛra sababu ye an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ aussi maaw ye ɲɔgɔn dɔgɔya kosɛbɛ diinɛmɔgɔw ye n ka taa donc ala minɛ k'a kɛ bezu ye an ye mɔgɔ dɔw ye karamɔgɔ dɔw bɔra fɔ Côte d'Ivoire ka kuma k'a fɔ dɔw bɔra Togo ka kuma k'a fɔ n ka taa donc diinɛ ye min ye c'est que anw ye éducateur o diinɛ ye min ye karamɔgɔya ye min ye i bɛ kuma de kɛ k'a apaiser i tɛ kuma gɛlɛya ko n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ a bɛ mun kɔfɔ a bɛ mun hakilina kofɔ bon n'i kumana ko la k'i ka analyse kɛ a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye n ka taa donc hakilina wɛrɛ bɛ ta a kɔnɔna na k'a fɔ n ka taa ko gɛlɛya b'a kɔnɔna na mais min don est ce que a fɔ waati don wa a fɔ yɔrɔ don wa ni fɔ yɔrɔ don ka taa k'a fɔ n ka taa k'a bɛ fɛ k'a ka hakilinaw di jateminɛ kɛra k'a fɔ n'a bɛ fɛ k'a ka hakilinaw di baara min bɛ kɛ la c'est que a bɛ se ka conférence de presse kɛ ka hakilina di n ka taa hakilina de ta en compte n'a y'a kɛ Bamako journalistes bɛɛ bɛ taa n'a y'a kɛ maliyɛn caman bɛ taa n ka taa pour que ka se ka taa lamɛn pourquoi a ma kɛ o la pourquoi a taara kɛ tubabuw ka ca yɔrɔ min pourquoi a y'a kɛ tubabukan na or kunu ani denmisɛnnin ninnu de tun bɛ ɲɔgɔn bolo ani bi min bɛ ka taa jamana mara la ka taa wolo de tun bɛ ɲɔgɔn bolo ani Choguel de tun bɛ ɲɔgɔn bolo ani Assimi de tun bɛ ɲɔgɔn bolo Mutari ka tali la ale de y'a di Bandaw a ko ale ɲininkala a ko la nin bɛɛ la a kɛra ale de bolo mais bi mun b'a ni denmisɛnninw ninnu ɲɔgɔn cɛ mais n'an ma hakili jagabɔ kɛ gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔna de la mais bɛɛ kan k'a faamuya jamana bɛ position min na bi an kan ka baara de kɛ pour que jamana ka basigi maaw kan k'a faamuya k'a fɔ olu yɛrɛ tɛ mais n bɛ jateminɛ min kɛra jamana ko la n fɔra ka siran jamana ɲɛ min na bi maa min bɛ ɲɛmaya la a tilankɛ bɛɛ ka calcul min bɛ fɛ ka ɲɛmaya sɔrɔ min bɛ diinɛ kɔnɔna na bɛɛ ka calcul ye ne ye ani n somɔgɔw bɛ kɛ cogo di k'a fɔ sini Maliko ka taa donc an ka sira t'a la donc ne ka ye cogo ye o ye Maliko la bi n ka taa donc gɛlɛya b'a la kuma kɛra cogo min n'ale tun kan ka bɔ kuma na hali n'a ye kuma gɛlɛnma fɔ a bɔtɔ la ale tun kan ka apaisement de kɛ k'a yira k'a fɔ tiɲɛ na nin bɛɛ bɛ Mali kɔnɔna na bi gɛlɛyaw bɛ Mali kɔnɔ an tɛ se ka dumuni dun hakilinaw bɛ yen
mais an b'a ɲini bɛɛ fɛ communauté internationale gouvernement assise min kan ka kɛ tile fila in na an b'a ɲini aw ye bɛn pour que jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ kuma tun bɛ se ka laban n'o ye mais a ye jateminɛ kɛ kuma ma laban n'o ye kuma tigɛla cak yɔrɔnin kelen pour que ka kow bila cogoya dɔ la pour moi an ka taa dɔn a bɛ gɛlɛya kuma fɔ a bɛ sɔrɔ gɛlɛya b'a ani denmisɛnninw ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bi min don hors Mali ko don an ka jateminɛ kɛ n'a ye an kɔni bilalen tun bɛ otage la c'est que terrorisme de y'an bila otage la o le jamana ta otage la au centre au nord maaw tɛ se ka taa ka segin o baara de bɛ yen mais il est important que olu diinɛmɔgɔw olu ka bɔ k'o dénoncer pour que n ka dɔn gɛlɛya ka ban ka bɔ an da la donc nin bɛɛ hakilina ko don bon i bɛ tila nin bɛɛ la bɛɛ b'a fɔ dɔ b'a fɔ n ka taa comme démocratie nana n ka taa kuma dira bɛɛ ma bɛɛ k'i ka analyse kɛ n ka taa sur la situation ale ye analyse min kɛ Mali kan nous aussi en tant que homme politique on bɛ se ka analyse kɛ a ye hakilina min bɔ maintenant ma ni ninnu min bɛ bɔ a gɛrɛfɛ a ma ni ninnu an t'olu jaabi parce que min don n'a ka di min ye n'i ye min y'i nɛni i bɛ bi i bɛ taa n'a ye Ture bara a b'a kari kaso la. ok i bɔra k'o fɔ a ye politique mɔgɔ ye transition ye san 1 sɔrɔ san 1 kɔnɔna na e ka yeta ye mun ye est ce que an bɛ se ka fɔ ko vraiment ko san 1 rectification kɔnɔna na ko nimisi wasa bɛ ka sɔrɔ baara bɛ ka kɛ mais n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa donc fɛn kelen min gɛlɛyala n ka taa san 1 kɔnɔ a nalen n ka taa ne y'a fɔ bɛɛ ye n ko Bandaw ye maa min ta comme premier ministre a tun bɛ gɛlɛya kɛ n ka taa fanga tun bɛ bi parce que président tɛ kuma n'a fɔra premier ministre kɛlen i n'a fɔ ko dɔ ka polémique k'a labɛn ka taa sigi primature la ani jamanadenw tɛ ɲɔgɔn ye au contraire gɛlɛya bɛ n ka taa donc a ka sira t'a la a tɛ mɔgɔ lamɛn hali k'i tɛgɛ d'a ma problème don o mɔgɔ siya o tɛ se ka jamana mara an y'o de ye Mukutari 1 na et o don Diko de nana n'o ye o gɛlɛya min kɛlen ka taa donc président kura nana la première des choses en son temps ne y'a fɔ bɛɛ ye je dis ni au moins Choguel ɲɔgɔn dɔ taara ou M5 taara parce que M5 de ye kɛlɛ kɛ anw de ye kɛlɛ kɛ ka si monument na c'est pour cela n b'a fɔ la maaw ye ne maaw ko i bɛ transition supporter n ko transition tɛ n ko transition ye ne den de ye ne ye baara kɛ pour que transition n y'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye n ko ni IBK ma gɔn en tant que démocrate ni IBK ma gɔn Soumaïla Cissé t'i ye ala ka hinɛ a la n ko parce que il est assez bien ɲinan sen dalen bɛ bien kan fo ka jɔn wulati ye n y'a fɔ maliyɛn ko a ka ca maliyɛn tilankɛ bɛ nana ne sɔrɔ opposition na n ko ni IBK ne ni tɔw tɛ kelen dɛ min b'a fɔ n ka taa ko faransi ka ɲi bi min b'a fɔ français ma ɲi sini min b'a fɔ n ka taa donc aw ye na ni preuve ye aw ye nin kɛ ne ni olu tɛ kelen ye ne n'u ka mɔgɔw tɛ kelen ye pour moi c'est concret min bɛ adamadenw saboter o de ka taa min bɛ hakilina min bɛ bɔ i kun na ka analyse kɛ k'a dɔn k'a fɔ n ka taa ko mun bɛ kɛ ne n'olu tɛ kelen dɛ parce que il faut que danbe de ka to i la i ka kuma analyse i ka tiɲɛ fɔ mais o b'a fɔ cu yan o b'a fɔ ca olu denmisɛnninw de bɛ tila ka wuli n ka taa k'o b'i lagosi k'a sɔrɔ olu bɛ maa min nɔfɛ o ye cu ca min fɔ n ka taa a bɛ 100 bɔ an ka bɔ o kɔnɔ an ka jamana dilan o hakilina min bɛ ta pour que jamana ka basigi pour que an ka se ka bɔ ko dɔw la a bɛ na ni ko de ye maliyɛnw bɛ se k'o yɛrɛ sɔrɔ min na pour que a tɔgɔ de basigi ka se ka kɛ jamana kɔnɔna na nin bɛɛ bɛ jate cogo di mun gɛlɛya b'an kan depuis ninnu nalen ka taa donc o gɛlɛya n'a bɛ se ka ta ka bɔ an kan fɛn fɔlɔ ye min ye ka taa donc aujourd'hui fɛn damani kɛra c'est pour cela ne ko i bɛ fɛnkɛ fɛ o Choguel fɛ o i t'a fɛ hɔrɔnya danbe halalaya ni maa o maa ye i ka jamana danbe n'a ka hɔrɔnya segin i ma o ye fɛnba ye jamana kɔnɔ kunun i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ bi kongolais fɛnkɛ bɛ wuli gabonais bɛ wuli k'a fɔ visa n bɛ taa nationalité ɲini pour que ka se ka n ka donc Hasimi nationalité di ne ma i tun t'o ye diɲɛ latigɛ kɔnɔna na k'a ye Afrique du Sud bɛ wuli ka taa ambassade la k'a fɔ français ma a ye maliyɛnw to yen k'a fɔ mɔgɔw bɛ wuli Europe k'a fɔ Cameroun musow b'a kanto ko pour que i ka furu cɛ yɛrɛ ma cɛ minɛ cɛ o ye maliyɛn cɛ ye
k'a fɔ Congo mɔgɔw ka wuli ka manifester k'a fɔ jamana wɛrɛ la Sénégal mɔgɔw ka wuli ka manifester mɔgɔ ka taama ka bɔ Sénégal ka na mɔgɔ ka taama ka bɔ Guinée o bɛ danbe ko fɔ o bɛ hɔrɔnya fɔ maa min sera k'o lasegin i ka adamadenya kɔnɔna na o kun tu n'étais pas fier d'être malien o mɔgɔ min y'o nationalité fierté d'i ma maa min y'o danbe segin ma maa min y'i ka hɔrɔnya segin ni hɔrɔnya bɛ yen i kan k'o tigi bonya. C'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'on veut ou pas, il faut que fait, il a fait, ni horreur, ni d'ambétigue, ni boire capilla la gâte donc il va bonner. Donc ma toi me fait une fois ma gâte donc ça c'est le problème. Donc il y a un hack naïe. Donc le prophète paix salut sur lui donc bangata doya. Namboro la gâte d'ambétigue koukma me fera namboro là. Asimi na gâte clef là na encore nyebaka. Avec plus de 20 milliards, goudron betlana goudron be référa Europe. Ni bora karaw karla i b'a sɔrɔ embouteillage bɛɛ ka taa siraw bɛ dilan na o wari min bɛ yen depuis des années n'o tun bɛ tunna la a tɛ den ka taa goudron dilan ka taa k'a to yen depuis o taara san 7 cɛ min taara i da ye a ma goudron a ka fɔ k'a ye goudron dilan k'a ye nin kɛ n ka tɛ maa ye bi ni k'i bɛ kuma a ka mɔgɔ bɛ bɔ mara kɔnɔna na n ka to bɛ dɔgɔya donc n'u nana o fɔra ka goudron dilan o fɔra ka baara dɔ kɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ o nalen au moins c'est matériel kuraw yera avion kɔnɔ min bɛ bɔ o nalen aujourd'hui an ɲɛ b'a kan kanw tɛ attaquer la o nalen an ɲɛ b'a kan formation bɛ kɛra et l'armée est en train de monter en puissance parce que n ye san 10 ani 2 kɛ ministère la n bɛ min fɔ n b'a dɔn et an y'o de fɔ n'i bɛ jamana ko la n'i ka parti k'i ka supporter n'i bɛ hakilina ko dɔ la laisse les gens dire ce qu'ils veulent ne ka yecogo ye min ye min ka gɛlɛn ma ni conscience kana kɛlɛ il faut jamais être en porte-à-faux avec ta conscience sinon tous les autres da de b'o bolo o bɛ kuma a y'o to yen la réalité c'est que je dis n ko a ka gɛlɛn Mali kɔnɔ i ka kuma ni dɔ m'a fɔ k'a b'i lagosi ni dɔ m'a fɔ k'a b'i ka tiɲɛtigiya i ka danbe n'i ka hɔrɔnya ni halalaya bɛ maa min ta ɲɛ a tɛ se k'i ka kuma nkalontigiya c'est pour cela n b'a fɔ don min anw ye fanga ta k'a fɔ ko coup d'état kɛra fanga taara jɛnti bolo an ko an n'olu ye kelen ye o y'a ɲini ka janfan bolo da anw na o bɛɛ mais o y'a ye a tɛ ɲɛ o seginna ka na k'a fɔ jɔn ko ala an filila a ye n'an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de la an ka taa o ye Choguel ta et en son temps n y'a fɔ n kɔrɔkɛ bandaw ye n ko Muktar Wane bɛ baara kɛla cogo min n'a kɛra o b'i gɛn arajo a débat bɛ yen arajo bɛ n ka to dɔn a cassette bɛ arajo FR3 la n ko parce que e tɛ kuma Hasimi filɛ Hasimi tɛ kuma o mais bi fɛn o fɛn kan ka fɔ Mali kɔnɔna na Choguel b'a fɔ Hasimi place la il faut avoir un premier ministre min bɛ se ka taa kuma min bɛ se ka réponse di min bɛ se ka maliyɛnw galvaniser yɛlɛma min kɛra aussi an y'a ye fɛti don Choguel ye min kɛ n ka ta ka tuuru kɛ n ka ta donc président kɔrɔw bɛɛ bara k'a daminɛ PSP la ka taa Modibo ka du kɔnɔ ka taa Mamadu Konate ka du kɔnɔ kuma min fɔra yen ka taa min b'i yɛrɛ réclamer na Modibo ye depuis 1968 o ma deli ka se n ka taa Modibo ka so jeune mun b'o yɛrɛ kɛra parti politique ɲɛma Union Soudanaise RDA défendikɛla ye a fɔra ko maaw ka kuma ka dɔ to an y'a ye Modibo musow ye min fɔ an y'a ye Modibo somɔgɔw ye min fɔ an y'a ye Modibo coup d'état kɛra la fini min na o y'a ta k'a yira cogo min an y'a ye Jawe président Modibo a fa daba ka so tellement ka donc gɛlɛya bɛ yen ka tɛ ji tɛ yen courant tɛ yen fo yɔrɔ dɔ bɛ yen ka tɛ donc o b'o bila location mais bi u ka taa Bamakɔ u ka taa bi ka taa lajɛ Bolibana yɛlɛma min kɛra fɔlɔ Modibo mɔdenw olu de bɛ cotisation kɛ ni sarakabɔ bɛ kɛ a bɛ kɛ ni min kɛra Choguel ye min kɛ n ka tɛ donc a kɛra Ala ɲɛna n'i y'o bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ jamana bɛ taa la position min na gɛlɛya dɔw bɛ yen ni mɔgɔ min ko gɛlɛya tɛ yen n ka t'i kalo tigɛ bi concours min bɛ kɛra au niveau de la police concours min kɛra au niveau donc de l'armée souvent mɔgɔ dɔw bɛ ta k'a fɔ n ka donc il ne mérite pas u kan ka corriger kana min na concours kɛra cogo min maa dɔw passé la on doit corriger ça parce que les méritants maa min ye baara kɛ parce que i bɛ kɛ kɛlɛw de la k'a fɔ i bɛ kɛ bɛ min kɛla a man ɲi karimu n'a a ka maaw maa min ka di ye n ka taa donc n'o nommé na o bɛ wari minɛ maa min ka di ye n ka taa donc o b'o nommé maa min ka di ye o bɛ concours kɛ n ka taa k'o dɔn agi fo la concours yɛrɛ ma kɛ tuma dɔ o ye mɔgɔw recruter ten an ko il faut que ça change n'o ma yɛlɛma
an tɛ se ka i bɛ ka kɛlɛfɛn dɔ la bi k'a fɔ k'an b'a kɛ mais n'i ye jateminɛ kɛ n ka tɛ maa o maa n'i ye fanga gérer gɛlɛya dɔ b'a kɔnɔna na mais aujourd'hui au moins jamanadenw bɛ kuma min kɛ c'est que gouvernement b'a lamɛn logement social mankan wulila yan kuma caman kɛra la o y'a annulé mais n'i bɛ ka waati dɔ o b'a fɔ k'an ta ko ka sara foyi t'a la ko min ka di k'o ka kɛ donc o bɛ yɛlɛma kuma fɔ bi an bɛ yɔrɔ min élection bɛ préparer la n'i y'a fɔ élection bɛ préparer la parce que sɛbɛnfura nin ka gɛlɛn ni sɛbɛnfura bɛɛ ye constitution ni constitution bɔra c'est la loi électorale donc a bɛ bi CNT ɲɛfɛ o ye mɔgɔw lamɛn donc bi o bɛ continuer ka mɔgɔ écoute bɛna kɛ débat bɛna kɛ ni papier min dira ni gɛlɛya min b'a la n'a kan ka bɔ a la a bɛ bɔ a la pour que élection ka se ka kɛ jɛya kɔnɔna na bi jateminɛ kɛra k'a fɔ 24 mois de bɛ ɲini na ni ala sɔnna ka taa an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛɛ b'an lamɛn bɛɛ ka dugawu kɛ le 24 solution ka se ka sɔrɔ a la au moins 24 mois o 20 mois o n'an bɛnna o kan a bɛ formuler cogo cogo au moins a ka se ka formuler k'a fɔ au moins 24 mois in ka taa o dira min ka d'o ye o k'o fɔ pour que n ka taa an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na kunun maa min bɛ kuma na ka kule k'aw ka embargo kan kan bi bɛɛ bɛ kule la que ce soit la Côte d'Ivoire que ce soit aujourd'hui Dakar n'i ye jateminɛ kɛ chambre de commerce mɔgɔw yɛrɛ ka taa donc lettre ci Macky Sall ma k'a fɔ k'a tɛ k'a ka embargo in jateminɛ nin bɛ hakilina ko kuma fɔ nin bɛ gɛlɛya ko kuma fɔ bi Mali kɛlen i n'a fɔ ko dusukun farikolo la n'i bɛ fɛ ka k'a fɔ k'i bɛ Mali gosi i bɛ Afrique de l'Ouest bɛɛ de gosi o baara min bɛ kɛ k'a fɔ n bɛ mɔgɔ min lamɛn o ka bɔ o kɔnɔna na baaraw ka se ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na jamanadenw ko se k'o ka tɔɔrɔ min b'o kunna o ka bɔ yen mais embargo souvent n'i ye jateminɛ kɛ n ka to donc avantage fitinin b'a la o kunun maa min tɛ sɛnɛ kɛ miliyɔn jɛman min i b'a yɛlɛ Bamakɔ fɔlɔ n ka taa donc n'i y'a tun ko miliyɔn bɛ sɛnɛ Bamakɔ n ka taa i b'a fɔ ko nkalon don an ka miliyɔn bɛɛ ka to jeunes ka taa tun bɛ bɔ Maroc ka na miliyɔn jɛman kura dɔ fɔlɔ ka sɛnɛ Mali la a ka di ko sukɔrɔ an b'o sɔrɔ la an b'o manger la Mali la yan fɛn caman bɛ kɛ yiridenw bɛ sɛnɛ na bi tomatiw bɛ sɛnɛ na komi an b'a kɛ la cogo min baaraw bɛ kɛ la mais gɛlɛya dɔɔni bɛ yen gɛlɛya min bɛ yen ka taa o ye ɲɔko maloko aussi ɲɔko kan n'an ye jateminɛ a bɛ sɛnɛ anw de bara Senoba gas insécurité ko kama sanji nabaliya kama salon ɲɔ ma se ka sɛnɛ ka ɲɛ ɲɔ ma ɲɛ donc o baara min kɛra bi an kan ka dugawu de kɛ n ka donc insécurité ka la n ka ka se ka ban ɲinan sɛnɛ ka se ka kɛ dɔgɔnɔw ka se k'u ka sɛnɛ fulaw ka se k'u ka misigɛn kɛ pour que jamana ba ka sigi an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na ko fila jiri an y'a ye nin waati in kɔnɔ décision min taara ni tile filanin na c'est salutaire n ka donc an b'an profiter k'a ɲɛfɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen jiri dugutigi ye n ka donc bɛɛ lasigi a ye tɔnnasegiw lasigi a ye farafinw lasigi a ye n ka donc n'i y'a fɔ farafin fɛngɛ kɔrɔbɔrɔw ni tɔw ani n ka donc a ye aussi min kɛ a ye arabuw sigi a y'a f'u ye jiri dugu kɔnɔna na n'aw bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn ban an bɛ taa o la mais n'an bɛ kalo saba d'aw ma a ka taa kuma aw ni ɲɔgɔn fɛ n tɛ fɛ jiri dugu kɔnɔna na mɔgɔ kelen ka marifa ci n tɛ fɛ jiri dugu kɔnɔna na mɔgɔ ka baga ɲɔgɔn ma tuguni n tɛ fɛ jiri dugu kɔnɔna na an ka exemple di dɔw ma n bɛ kalo saba d'aw ma n'aw ma sɔn o la anw de ka ca n'aw bɛɛ ye fagali bɛ kɛ n ka taa fo k'a ban ni fagali kɛra ko k'a ban an b'a ye n ka taa jɔn de bɛ to yen o kuma kelen de ka ka fa dɔgɔnɔw ani fulaw ye an bɛ sigi an bɛ kuma da an bɛ bɛn n'o tɛ maa min ka ca n'a ko k'a b'o ko kan ni fagali bɛ kɛ n ka taa dɔrɔn a siya bɛ to donc jire y'o kuma fɔ donc o taara o ɲɔgɔn ye a bɛ fɔ min ma arabuw ko k'olu sɔnn'a la n ka taa donc olu tɛ kɛlɛ kɛ tuguni fɛnkɛw nana tamasɛkiw o ko sɔnna bon jire n ka taa o bɛ baara kɛ la o bɛna n ka donc o to ka exemple di Mali bɛɛ la maaw k'a faamuya ko fila ko maliyɛnw an bɛ sigi an bɛ kuma an bɛ bɛn n'o tɛ n'a kɛra siya ye n ka taa siya min bɛ mɔgɔ faga n ka taa siya dɔw bɛ dɔw faga ka ban jamana kɔnɔ o tɛ ko ɲuman ye k'a fɔ karisa de ye nin ye olu de bɛ mɔgɔw kantigɛ k'a fɔ karisa de ye olu de ka video ka ca karisa de ye nin ye an ka bɔ o kɔnɔna na an ka sigi an ka kuma Mali kɔnɔ parce que ɲɛma min b'aw su la k'a bila la maaw bɛ mɔgɔw da ka kantigɛ cogo min maaw bɛ min kɛ mɔgɔw la ka adamaden biɲɛ bɔ ka adamaden tulu bɔ k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ Mali la n ka taa donc hɔrɔnya la i tɛ se k'a faamuya vraiment donc c'est des choses nin bɛɛ ye gɛlɛya dɔw ye pour que an ka se ka solution sɔrɔ transition ka se ka solution sɔrɔ et en même temps ni nin banna ka ban nin gɛlɛya min bɛɛ kɛra ka ban ka taa k'a fɔ anw nana sariya kuraw ta il faut qu'an ka se ka solution sɔrɔ fanga in kana bin maa min bɛ faransi fɛ donc an ye baara min kɛ a ka kɛ baara lankolon ye c'est pour cela n b'a fɔ n ka parti mɔgɔ bɛɛ ye USR an ye parti créé k'a d'aw ma aw ka parti installé Mali yɔrɔ bɛɛ pour que aw yɛrɛ ka kɛ ɲɛmaaw ye danbetigiw ni hɔrɔnw ni halalaw a ɲuman dɛ
kabilatigiw a ɲuman dɛ olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka an ka tɛmɛ baara in kɛ an ka fangaw ta an ka commune kɔnɔ an ka fangaw ta an ka cercle kɔnɔ an ka fangaw ta an ka tɛ dɔn yɔrɔ bɛɛ pour que yɛlɛma bɛ kuma n'an bɛ fɛ k'a kɛ a ka se ka kɛ yɛlɛma basigilen o hakilinaw de bɛ n bolo n t'a dɔn ni question wɛrɛ b'i bolo n b'i ka bila la. ok question bɛ kɛ min na i bɔra k'a fɔ nin y'an kalo 4 bonyako ye peut-être an bɛ bi embargo kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko le 4 jamana ɲɛmɔgɔ bɛna ɲɔgɔn ye o kun kɔnɔ an ye Macky Sall yɛrɛ ka interview da lamɛn min na journaliste b'a ɲininka k'a fɔ ko min ye Mali jeliden artiste Sidiki Jabate ka scène dɔ kan a y'a yira k'a fɔ président vraiment Mali ni Sénégal ye jamana kelen fɛrɛ kɛ i ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ Macky Sall ka jaabi kɛra min ye ko tiɲɛ don wa o artiste a kɛ ka bonya bonya yɔrɔ ko dɔrɔn tɛ ko ale Makan ale bɔtɔ kaba la ko maliyɛnw musow o ye nin kuma kelen ɲɛsin a ma donc a tɛ se ka nin kuma mɛn et rester insensible mais a tɛna na kuma kɔni fɔ yan parce que ce n'est pas le cadre approprié n'Ala sɔnna le 4 o kan ka ɲɔgɔn ye et ce serait vraiment un moment où o bɛna se ka leçon tirer nin ko in bɛɛ la sabula olu yɛrɛ fɛ sisan jamanadenw de bɛ ka sɛgɛn nin ko in na ka tɛmɛ jamana ɲɛmaaw de kan ni sommet in bɛna kɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo di an bɛ se k'an sigi ni mun ye est-ce que an bɛ se k'a fɔ an n'a sɔrɔ bi an b'a dɔn faransi gouvernement falenna sabula gouvernement min tun bɛ olu tun y'a essayer ka kɛ bras de fer min bɔra k'a fɔ gɛlɛya bɛ bi sous-région bɛɛ la surtout Dakar ani Côte d'Ivoire sabula ni port fila ninnu bɛɛ maliyɛnw tun bɛ o servir o la wa bamananw ka kuma don kojugu o ye maa karamɔgɔ ye sabula o fana kɛra sababu ye Mali sera ka a ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛw ma minnu yɛrɛ ka surun a la minnu yɛrɛ fana ka ko ka nɔgɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ nin kɔnɔ an bɛ se k'an sigi ni mun ye nin sommet ko in na. D'abord sommet a dabɔra n hakili la gɛlɛya caman k'a kɔnɔ i ye Sidiki Jabate ka weleli min lasera Macky Sall ma an balimamuso Angoyiba donc o taalen Maka o bɔlen Alikaba kɔnɔna na an balimamuso a bɛ baara kɛ chambre de commerce la donc ni a n'a sœur donc o taara Maka n'o ye Dado Angoyiba ye o bɛ baara kɛ office malien de l'habitat la olu de ye n ka donc o dɔgɔnɔ ninnu de ye wele lase n balimamuso dɔgɔnɔw mes sœurs olu de ye wele lase n ka donc Macky Sall ma a bɔtɔ la k'a fɔ a ka comme a bɔra Ala yɔrɔ de la a ka kɛ Ala kama embargo in ka se ka wuli ka bɔ Mali kan donc bɛɛ y'a ye donc a kɛra maa caman ɲɛna Sidiki Jabate y'a fɔ aussi concert kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ au départ olu de tun bɛ fɛ embargo in ka kɛ ale ni Côte d'Ivoire président mais jateminɛ kɛra k'a fɔ gɛlɛya min b'o olu bolo maa 800 ɲɔgɔn min bɛ baara kɛra port la bi n ka Dakar a jɔra an tun bɛ an ka transaction Mali bɛ min don transaction ko la ka bɔ extérieur la ka na an ka dumuni ko an ka ciment ko an ka fɛn bɛɛ n ka donc a bɛ bɔ jamana wɛrɛ de la ka na exportation ye an tun bɛ min don c'est 60 points kɛmɛ t'a la c'est que Dakar Sénégal n ka donc an ka o ka trésor 60 tun bɛ bɔ an bolo n'i y'o jateminɛ kɛ d'abord a tun bɛ kɛla Côte d'Ivoire la ani Côte d'Ivoire bila ka na Sénégal m'a faamuya o donna kɛlɛ la or an ka baaraw kɔnɔna na Sénégal tun y'a jira k'a fɔ olu ni Mali bɛ kelen olu tɛna se ka sanction ta contre le Mali mais bi an y'a ye ko gɛlɛnna à un moment donné Macky Sall tun bɛ fɛ hali an ka mɔgɔw ka taa Ghana ka taa protestation kɛ ale yɛrɛ tun bɛ billet sɔngɔ di pour que n ka donc sanction in ka se ka wuli ka bɔ yen an y'a ye aussi Côte d'Ivoire ɲɛma donc a bɛ baara min kɛ la c'est pour cela an ye hakili jagabɔ kɛ ka maa dɔw ta ni o ye parce que président min tun bɛ bɔ ka na n'an b'a fɔ ko Jonathan ale laban kɛra maliyɛn ye n t'a dɔn an ka sunbala ani an ka tigɛtigɛ diyara ale kun ale yɛrɛ tɛ fɛ ka taa yɛrɛ n'a nana olu de ka taa kuma jamana ɲɛmaa tɔw fɛ ale bɛ rapport kɛ k'a déposer dɔrɔn o ye ko bannen ye an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ o baara tɛ se ka continuer il fallait k'an ka mɔgɔ sɔrɔ min ka surun anw na min bɛ se ka Mali ko kuma fɔ a Assimi ka donc ani Togo président donc ni olu bɛ ɲɔgɔn kalama a mɛnna donc o ye ministre des affaires étrangères gouvernement ye mɔgɔ bila ka taa Assimi tɔgɔ la k'a fɔ k'a ka kɛ an ka surunandonba ye Afrique fɛngɛ la CEDEAO mara la parce que bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ale Faransi ka surun cogo min ale ye fort ya de ma o baara min kɛra n ka donc a taara Côte d'Ivoire a bɔlen Côte d'Ivoire
a taara an ka donc an b'a fɔ min ma Togo Macky Sall fɛ a bɔlen Macky Sall fɛ a taara Ghana a taara Nigeria a ye baara kɛ yɔrɔ caman pour que n ka tɛ basigi ka se ka na an kɔni hakili la baara in bɛ kɛlen bɛ cogo min bɛn kan ka se ka sɔrɔ a kɔnɔ tension ɲɛnama tɛ yen bi n ka tɛ donc bɛɛ y'a faamuya bɛɛ ye bɛɛ dan yɔrɔ ye parce que n'i ye jateminɛ kɛ n ka tɛ jugement tun kɛra i mois kɔnɔna na k'a fɔ n ka tɛ k'u ka segin k'an ka wari d'an ma pour que an ka se k'an ka donc baaraw kɛ n ka tɛ hakili sigi kɔnɔna na parce que pour moi min don o bagala anw ma ka décision ta cogoya dɔ la ka sariyaw sɔsɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ a fɔra ko jamana o jamana ni tɛŋɛlen tɛ kɔgɔji la normalement embargo man kan ka k'i kan o y'an ka sariya sɔsɔli kɛ article 4 la i mois kɔnɔ ka décision ta parce que i mois président tɛ se ka baara kɛ n ka tɛ donc k'a fɔ n ka donc ko i mois ma ko tɔgɔ BCEAO ko BCEAO kana an ka wari di n ka tɛ donc o ye binkan de o jugement kɛra an gagné na c'est à dire n'i ye jateminɛ kɛ an sera yɔrɔ dɔ la nin waati kelen in bɛnna aussi Union africaine ka rencontre ba min kɛra n ka tɛ kɔsa in na o kan ka wari min mobiliser des milliards o sera ka min sɔrɔ hali a ma 1 milliard bɔ n'i ye jateminɛ kɛ a fɔra n ka tɛ ko accord ka signé Tchad représentant y'a fɔ n ka tɛ ko a bɛ coup d'état condamné c'est vrai CEDEAO là a bɛ coup d'état condamné Union africaine na ko mais le problème c'est que aussi modifie la constitution pour les coups d'état constitutionnels ko ka se ka condamné papier min kan ka signé o bɛɛ la Alassane bolila Sénégal n ka tɛ donc président min ye ɲɛmaa ye n ka tɛ donc a ma signé mɔgɔ caman ma signé o ko coup d'état égale à coup d'état militaire coup d'état constitutionnel a bɛ ye coup d'état de donc ni baara min kɛra bi n hakili an kan ka baara de kɛ pour que Mali ka se ka bɔ nin kɔnɔna na jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ basigi ka se ka kɛ mais embargo avantage n'a inconvénient jamana ka tɛ a bɛ gɛlɛya kuma fɔ o gɛlɛya bi n ka tɛ jamanadenw b'a sentir la mais c'est vrai parce que déjà n'i bolo yɔrɔ dɔ b'i dimi forcément i b'a sentir mais min don ka tɛ donc i kan ka politique min kɛ n'i bɔra a kɔnɔna na i man kan ka bin a kɔnɔna na cogo di c'est pour ça la texte kuraw bɛ ta désormais maa min kɛra président ye Mali kɔnɔ ka d'a kan k'i bɛ n ka tɛ baara lankolon dɔw kɛ ka jamanadenw sɔsɔ donc constitution baara min bɛ na kɛ hakili sigi la ka tɛ baara wɛrɛ kan ka kɛ n ka tɛ donc réforme laban min bɛ na kɛ ni Ala sɔnna hali ni fanga kura nana pour que désormais président min y'o kɛ n ka tɛ a bɛ se ka ta ka bɔ fanga la ka sɔrɔ coup d'état ma k'a la comme Afrique du Sud o baaraw de bɛ kɛ la bi ni Ala sɔnna an hakili an bɛ dugawu ɲini ka tɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ donc je pense que peut-être bɛnni bɛ kɛ a kɔnɔna na bɛnni min bɛ kɛ a bɛ don document kɔnɔna peut-être 24 mois o 24 mois in ka taa a bɛ don cogo min CEDEAO bɛ se k'a daminɛ peut-être n ka jusqu'en février ka na n ka taa donc pour que n ka négociation ka kɛ olu o bɛ maloya min ɲini a la o kana o maloya sɔrɔ o ka bɔ a kɔnɔna na aussi anw yɛrɛ engagement bɛ ta devant le peuple k'a fɔ n ka donc 24 mois an ka se ka bonya o kɔ la pour que jamana ka se ka basigi o bɛ n ka tɛ jamanadenw ka donc o bɛ gɛlɛya in bɔ yen an bɛɛ bɛ se ka bɔ nimisa in kɔnɔna na pour que jamana ka se ka basigi parce que o y'a jateminɛ k'a fɔ n ka taa ko embargo tɛ tɛmɛ n ka taa donc 10 jours kan o y'o de fɔ mais aujourd'hui c'est que an bɛ joli la an tɛ 5e mois natɔla la Ala ka sababu ɲuman k'an ye. ok an tɛ bɔ nin kuma in kɔnɔ n'an ma terrain ko kuma fɔ sabula terrain ko kuma o kun ko cayalen bɛ Mali la nka an y'a ye min ye ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ani ministre min ka kɔɲɔ bɛnnen bɛ sira dilanw ni terrain ko ni fɛnw ani jago ministre olu bɛɛ tun bɛ ani énergie ministre olu taara Russie la walasa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ terrain ko in na premier ministre yɛrɛ CNT la a tun y'a jira k'a fɔ ministre ko yanni san ka ban a bɛ se ka kɛ terrain bɛ boli Mali la bɛɛ dun b'a dɔn ajustement structurel de nana nin ko ninnu bɛɛ sigi jamana dun tɛ développer ka sɔrɔ nɛgɛsira n'a y'a sɔrɔ nɛgɛsira b'i bolo a ka ca Ala fɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛ sabula nɛgɛsira terrain bɛ se ka minɛn mun yɛrɛ donni ka na mobile camion ninnu ni remorque tɛ se ka donni bi bi in na a terrain ko bɛ ɲɛ jumɛn de la pour que mais n'i ye jateminɛ kɛ i b'a dɔn terrain ko in a ka wuli n ka tɛ dɔn a man di dɔw yɛrɛ ye parce que ni dɔ bagama sa dɔ ka nan ti diya camion tigiba ninnu ka tɛ dɔn min bɛ sira kan ni terrain bɛ na bi a man d'olu ye o parce que n'o kɛra donc o tɛna deni caman sɔrɔ mais jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi gɛlɛya kɛra anw de bolo depuis terrain boli ka taa fo ka na se bi ma parce que n'i ye Mali entreprise ninnu caman ye a bin na mais mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ maliyɛnw yɛrɛ de y'a bin terrain tun bɛ boli maaw tun tɛ wari sara terrain tun bɛ boli gasoil tun bɛ suɲɛ terrain tun bɛ boli minɛnw ka taa donc a bɛ fɔ walow ka taa olu bɛ don a kɔnɔna na terrain tun bɛ boli a bɛ bagaji min bɛɛ ta ka taa donc a bɛ jigin sira kan kita terrain in ka taa donc an b'a dɔn baara min bɛ k'o kɔnɔna na tiɲɛni caman kɛra an fɛ donc n'an bɛ fɛ ka taa donc entreprise kura min bɛna jɔ u ka exigence dɔ kɛ pour que n ka taa terrain kana kɛ tulonkɛyɔrɔ ye pour que suɲɛni barika ka bɔ terrain kɔnɔna na pour que baaraw ka se ka sigi ka donc dans ce domaine là parce que musalakan t'a la e bɛ balo terrain na e ka baara e den ko bɛ sɔrɔ terrain na fɔlɔ n ka taa ni maa tun bɛ n ka donc e tun bɛ mɔgɔ furu n ka taa yɛrɛ da la a bɛ fɔ n ka taa ko Ala k'i den kɛ terrain baarakɛla ye
aujourd'hui ko nana ka kenga donc fo ka terrain straw fo ka ala mine ngata donc ka yiru wula ko nana aujourd'hui baraw damne ngata pour ka se ka ke donc o ka se ka ke on dit l'impossible n'est pas malien hakili de be baraka ngata donc hakili baraka min kelando ayira la ka fo ngata donc présent asimi ani ngata donc shogel o kala maiga o ka objectif ye mi terrain ngata ka buli ani ibika ta tekele ngata joka téléphone ta nga fo kaizien ye ko terrain na to la ngata kaizien be voter là donc au boana maintenant le problème c'est que c'est le concret nous me be ngata ta fala ko mo ka voter mo ye o be bara de kela ngata hakili sigi ka ke mo be kuma nyagamina ka ta robe la terrain be buli ngata donc comme sera o betla na chobi donc on a de là o wulla ka sey ci jamana la o wulle ngata ministre saba ministre nani ministre ngata non no chef de mission au tra présent ka avion personnel là le nani bara le ministre ngata donc job ngata donc aller délégation nyamay o bolé ngata donc amafuma le ministre des finances kontigi wori ngata marabaga otombe keneka le ministre Madina no ministre de transport donc les infrastructures donc routières donc otombe keneka et les ministres des mines donc makolko ane courant ko énergie ko ngata donc absaka ke tugodi o ye bara minke o tade engrais ko ye priorité ngata engrais o be se kana tugodi alkama ko ngata donc no maloko ngata o be se kana tugodi o bina jigi o pam ko nana commerçant be se ka tawla ni c'est du commerçant do yere aussi o ba fa ko kana na parce que no nana ngata o te fe chama sur la parce que ni donc ba masa donc nanti ya donc ko nana o gele o be ngata mais négociation be ke bien engrais ko la halle wor bi bolo et se ka engrais soro mais bara be kela tugo ngata donc comme état ni état do état ko ngata ka be engrais di on ngata donc kana bo ngata donc abina fo ngata donc ambe photo mais qu'on a créé là pour là pour que ça takana mali kono o bara o ka se ka ke donc pour que bourson akana yele o bara o be kala nege dugo nege o ngata donc no ye samuye no fe chama o se ka bo ko o bara o ngata o se ngata o hakilna o tara pour que bara ko c'est très cool ngata donc c'est très clair donc o be naka ka fo be très cool ça va ça flabe ngata donc o tienne no o be nadlan donc nous ngata donc dans 10 jours non o kanga se bamako ka boy si jamana nakana no na ngata bara o to kanga kecho paiement o kanga kecho me engagement kanga kecho me woru kanga bo me o bara o be ke ngata pour que baski ka se ka konnana donc aujourd'hui ngakla o tara o bara de la ça mérite ngata donc pour nga saka do ok ala ka ngata jamana baski nyuma mbebe kela jamana ko na kela jamana deudi kama et que maw ka famia ka fo anye wati de ngata donc beto ka kuma do fo ngata donc wajuli kuma sebi Allah subhanahu wa ta'ala ni wati damani na ne jatimne ka ala yimike ni sandamani konnana ma mi be san duru san tan konnana ulude ka kuma be fo mali be konnana ka damne ngata Musa Traoré la ka damne Amadou Toumani Touré la ka damne Soumaïla Cissé la ka damne Ibrahim Boubacar Keïta la ka se bobe ma mais ni bobe nyinga atuma faka be ke président ni Soumaïla yina anko ka tumi ke président ala yi to ka masala la san kile kono ka nunu be la sigama ka fo ngata donc ko ka segi so no yi ngata donc la haranga ala ka yeso Soumaïla ma ni ni be jeti min ngata ame kele kala munde kama donc anga famia ka fo dunia wati kodi e be programme ngana o programme ngata o be bolo mais ala ka programme ba yere bolo min kade Allah subhanahu wa ta'ala abode ke ni de be fanga dima Ibrahim Boubacar Keïta nya nyini ki ka ke chugo be marketing ngata be fanga minina subala ne de ka nga fanga dima même mako bila ci wore la ntise ka fanga dima ngata donc ebita bube ete fanga soro ngata donc parce que fanga man ka ngata e dakana ete ta akonana donc jom Musa Traoré e take ngata fuka sege ngata ka lede gele min kera abe kinyena e soro ka dada Amadou Toumani Touré min kera ngata donc yayi e re soro ka teida e bolen Dakar mana ka tlaka nangata ka fo sebine Allah subhanahu wa ta'ala de e ker fulo ngata be opérer ka docteur sula mais e bitla ka ta sa Turquie ma bawte mena yoromi donc ni ni be jatimne sebi Allah subhanahu wa ta'ala de aba yere toromuna ma kra chuko ni ka jamana lagushi ni yere lagushi ni ka dambe lagushi ni ka horonya lagushi ni ka halala ya gushi bi ke chude munde donc c'est pour cela kabla tigo dambe tigo horon politique ko bay ay politique ke nama politique ke mo lankolo be politique ke sombe politique ke kalabanci be politique ke abi décision kalabanci ta abi hakilna kalabanci ta abi loi kalabanci ta abi hakilna loi kalabanci ta abi ako suci abi faga sofere abi ne faga sofere aba yere fere donc asoka ta dans la hara o ya soka ta dimi kele ma on de là donc ay politique ke kablatigo dabetigo ay politique ke politique mi c'est pour gérer les problèmes des gens mon a obstant ka politique ke tellement ay politique la gauche tellement be politique galon ne be fa kuma mo fe angana politique ke nyona politique ko bade politique dambe ko de dina pour que dina ka imposer le prophète paix et salut sur lui ay politique de ke c'est pour cela dominga ta ko gelela maka ni prophète ba kumo kolona maka atunganga seki alama domi
o y'a sɔrɔ le prophète o jɔlen b'a kɛrɛfɛ san 7 a y'a lajɛ ka se k'a lajɛ o y'a sɔrɔ saya mako b'a nin na a y'a ɲɛ kɔrɔta k'a lajɛ a ko Muhamadu kɛ cɛ ye maliyɛnw a ye kɛ cɛ ye n ka taa pour que a ka bɔ la sukura